Evo ga, trip v Romunijo gre zdaj brez težav. Jaz in Klaudija smo pa danes naredili že, koliko? Skoraj 700 km, imamo jih pa še koliko? 240. Smo pa na poti na tretjo rundo Road Drifta, to je romunsko državno prvenstvo, ki bo tokrat na Transilvania ringu. Transilvania ring je pa v bistvu dirkališče, ki je recimo 2/3 velikosti Grobnika. In ta tretja runda je najbolj pričakovana runda državnega prvenstva iz večjih razlogov. Ena je valjda hype, kar se tiče dirkališča, drugo je pa to, da je to nočna etapa. Prijavljenih je 78 voznikov, od tega 23 ali 24 v klasi Pro. In v klasi Pro vozim tudi jaz. Zanimiva stvar klase Pro je to, da je omejitev gum še vedno na 285, kar pomeni, da je tu en kup avto z dost konji, pa en kup mladih in ambicioznih voznikov, pa tudi starejša garda, ki ima, zgleda, da kar dost izkušenj na tej progi in na drugih progah v Romuniji. Njihova serija, kar se tiče državnega prvenstva, na internetu zgleda zelo močno. Na vsaki rundi je preko 30 voznikov. Imajo pa 4 različne klase, to je Kids klasa za otroke do ne vem katerega najstniškega leta, Street, Pro 2 in pa Pro klaso. Tako da je scena precej razdelana. V bistvu je njihov pravilnik enako zahteven kot bilo kateri pravilnik od teh višjih serij v Evropi, tako so Masters. In program zgleda tak, da je v petek prihod na progo okoli 12. ure in pol imaš 3 ure treninga do kvalifikacij. Kvalifikacije se pa začnejo ob 1 zjutraj. In soboto je podoben program, to bo kar zanimivo, sploh pa v Pro klasi, ki je zadnja na vrsti. Dost dima, vprašljiva osvetlitev, pa kar velike hitrosti avto, bo zih zanimiva kombinacija. Glavni razlogi, zakaj sem se odločil, da grem peljati to rundo, je to, da sem videl, da je nočna dirka, to je poseben izziv, ampak več kot to mi pa pomeni 6 ur treninga. 6 ur treninga pred borbami je kar dosti. To pomeni, da se lahko dosti navozim in na avtu en kup novih updateov, ki bi jih rad testiral, naštelal, tako se spodobi. Ker je nekdo bil pameten, pa se mu ni dalo devati cerade na avto, ne? Treba zdaj ta Atlantik spraviti ven iz zadnjih zidcev. Evo, gledamo video debelega, pa prišli smo v neko selo, kjer imajo miraščine, ne. Na začetku sela ravno gradovi, pa tudi v selu zgleda gradovi. Baziluk, ne. Vidim, ja. Nismo lih arhitekti, ne, ampak le to, kaj je namen tega? Pa moj, da se kurčijo, ne. Da ima več znanja, leto starče, vse tako veliko. Ja, zakaj? Kaj sploh ogrevaš to, leto? Ne vem, po moje ne. Tako da, če kdo ve, kaj je fora in namen, napišite v komentarje. Pripelje se po taki dolinici, zaviješ levo, pa pičiš na hrib, kjer se je nekdo odločil na vrh hriba sredi njive narediti dirkališče, kar je kar odlična odločitev, če se mene vpraša, ne. Dober scenarij, sploh pa zato, ker je dirkališče dvignjeno nad te dolinice okoli, ne. Za razliko od recimo dirkališč, kot smo jih vajeni, recimo Slovakija ring, Pannonia ring je čisto na fletu, Brno je nekje med hribi, Grobnik je v dolini in tudi tak je recimo Salzburg ring ali pa Red Bull ring so tudi v luknji med hribi. Ta Transilvania ring je pa v bistvu na griču. Klasični sistem, da ima dirkališče na sredini bokse. Na ta način tudi lahko organizator oziroma lastnik dobro kontrolira prehod vozil in ljudi ven pa not. Ker imaš v bistvu samo en vhod in izhod in to je tale.
še eno vmesno razmerje, tako da imamo korake po 10 na uro, ki ga bo mogoče rabil, ampak na videih je izgledala proga večja, kar se ponovadi tudi zgodi, ne. Pa mislim, da ga ne bom rabil toliko. Ga bom vseeno pripravil, da imamo 3 različne dife, pa da lahko skačemo po razmerih gor dol, če bo treba. By the way, tu so dovoljene tudi 285 gume, pa so pač temu primerno hitri avti. Še odbijaču je vroče. Avto ok. Problem bo za smetmi na progi. Več je smeti, ko pa asfalta. In dobesedno čutiš, ko se pelješ na štart pa čez cilj, pa tudi po progi, kako wobla sprednja kolesa, ker se enostavno toliko teh smeti od gume gor nabira. Zdaj, ker smo šli iz Zahodnega Balkana na Vzhodni Balkan, smo pričakovali kao nižje temperature, ampak se to sploh ni zgodilo, ne? Še vedno je 33 v senci. Po prvem sessionu, ki je bil kar ok za spoznavanje proge, sem se odločil za spremembo setupa na avto in to zdaj delam medtem, ko teče z mene. By the way, 2 ure 45 treninga, nekaj takega pred kvalifikacijami je kar bomba, lahko se navoziš.
Ja. Ups. Joj! Jo! Ker je bil prvi nočni trening tak fail, so dali vsem še en krog, kar je bomba. Bil je pa fail zato, ker smo malo začeli z zamudo, ker je toliko semi-provoznikov, pol pa... You managed to do one lap? Yeah, and Dennis came, said, do you want to do one more? I said yes. Are you okay? Okay, come first, please. Will do. Kaj delaš? Bombe moram menjati za kval. A sedi? Iar momentan, ei bine, Eric Jankovic se pregătește de trecerea sa. Pilotul din Slovenia ne-a arătat foarte multă viteză în trecerile de antrenament. Eric, iată, vine extraordinar acolo pe zona exterioară. Jankovic aruncă din nou mașina extraordinar acolo și merge mai departe. Este posibil să schimbăm din nou liderul dacă păstrează același parcurs pilotul din Slovenia. Mergem în tranziție și iată avem un viraj, din nou un unghi foarte, foarte mare. Gălăgie, prieten, pentru Eric Jankovic, super trecere din partea sa. Al 9-lea, 82,67 de puncte pentru pilotul Mara Mureșan, liderul calificărilor Eric Jankovic. Este prezent acum pe traseu, inițiază, iată acolo, atingând un pic zona exterioară. Jankovic, iată, cu o tranziție senzațională. Merge mai departe pe zona exterioară, din nou atinsă foarte, foarte bine de către pilotul sloven. Continuăm și aceeași zonă exterioară, este foarte bine umplută. Mergem mai departe și avem tranziție foarte bine pregătit. Vine, iată, slovenul. Aplauze încă o dată pentru Eric Jankovic. Trecere frumoasă din partea sa. Dar să știi, Mate, nu cred că va fi o trecere mai bună. Ja. Všeč mi je, da ima to, da te gleda.
Iancovici din nou cu o trasă foarte bună, Ștefan Tudor nu îl pierde din ochi pe pilotul sloven. Stă acolo To je zanimiv primer. Imamo Westlakea, imamo S4 Extreme. On je občutno mehkejši, ampak ne občutno hitrejši na progi. In potem imamo Tri-Ace. To je pa noro, kak je mehka guma. Medtem ko je Zestino nekje med Extremom pa med Westlakeom po verjetno šor trdoti. En dan moram spet zmeriti šore, pa mogoče primerjati z Globe Driftom, ki je v tem primeru še trši, ampak nemo kje razmes je. Zato hodiš okoli, da se ti naučiš stvari, pa da se ljudje naučijo neke stvari.
I'm gonna call you. We're gonna do the parade street first, street, semi-pro and pro. Semi-pro and pro, I want you to go in your battle first, yeah? Semi-pro și pro o facem parada. I overcooked it. I tried to do extreme angle, and then it would be likely to spin on me. And I was like, better to go in the grass instead of spinning in front of him one of the last laps in practice. So. Situacija je taka, da ti ko montirajo gume not, ne folgajo lih, pa imajo bolj boge montirke zgleda, ali pa samo ne folgajo, ker očitno dve montirki nista dovolj za tako maso gum. In so poklicali okrepitev, kar je sicer 10 € za par, je res drago. Ampak majstri takoj zrihtajo, pa si takoj redi. Ampak tudi oni nimajo roke, tako da se z vsemi sliki fajn najebejo. mașina acolo, Marius PFN-ul cu instalația de sunet, mașina portocalie, Alexandru Feleguță. Vă spuneam, piloții clasei semi-pro în acest moment prin fața publicului. După care Alex Blu face trecerea rolling burnout la clasa pro.
cardului. Ei bine, pentru cei ce sunt în zona cardului acolo, putem să-i primim cu aplauze, să-i filmăm. Nu uitați ca tot ceea ce postați din această seară să ne dați tag Rodrift. 12 ani, iată, de excelență în motorsport. Decât 12 ani. Parcă au fost ieri. Da, da. Fix. Da, iată, mult așteptata comandă start, Andrei, este dată, iar Eric Iancovic, ei bine, liderul calificărilor, vine acolo, iată, foarte bine în inițiere. În aceeași clasă impecabilă, partea liderului nostru merge mai departe și iată, Ștefan Tudor este acolo aproape. Avem un traseu mai lung la pro față de semipro, așa cum ne-am obișnuit. Iancovic aici se depărtează și foarte important, Ștefan trebuie să facă totul să vadă de fum. Prima trecere de la pro și gălăgie pentru Iancovic și Ștefan Tudor. Și primim acceptul de start, partea a doua a primului battle de top 16 clasă pro. De data aceasta Ștefan Tudor este lider, Eric este chaser. Hai să vedem cum va ataca din poziția de chaser Eric. Stă foarte aproape încă de la început Eric. Vedem acum zona de touch and go, rămâne în fumul lui Tudor Ștefan. Vine acum cât mai aproape de roata spate Eric, iată că îi lasă loc milimetric să facă tranziția și acum îl atacă. Vine cât mai aproape de ușa lui Ștefan Tudor, mai încă un touch and go, în oglindă fac tranziția. Este acum din fumul lui Tudor Ștefan și atacă până la final Eric. Gălăgie pentru Ștefan Tudor și Eric Iancovic. Asta înseamnă Early start, moj avtomatsko mojo. Evo ga, smo po top 16 borbi. Fural sem proti enemu dosti prijaznemu fantu, ki fura E46 ko z Goose Block LS-om, pa turbo motorjem, pa quick changeom, pa Samsonasom. V glavnem celi šebenk. In zdaj je pomembno, ko se tempo stopnjuje skozi top 8, pa upam, da tudi naprej, da ostanemo on top of things, kar se tiče avta. Gorivo je ready, Klaudija spušča gume, zato ker valjda vulkanizer napihne na 5 barov, da bi jih montirali. In ker so samo dva, mora paziti, da je ready gorivo, hkrati treba poslušati postajo, ki ima vsak voznik svojo, preko katerega predštarter v bistvu pokliče voznika, da se prikaže tam v vrsti. In zdaj moram pa že iti in se pripraviti na top 8 borbo. V bistvu moram iti v vrsto za top 8 borbo. Moramo pa voziti vso varnostno opremo, tako da oblačenje traja kar nekaj časa z Hansom, pa vsemi temi BDSM scenami, ki jih moramo uporabljati. Pa se javim po top 8 borbi.
stimați prieteni de la Raliu Viteză în Coastă s-au unit pentru a susține acest fenomen al driftului. Începem așadar primul battle din top 8. Eric Iancovici este lider și inițiază din nou foarte, foarte bine. Claudiu Adam, excelent, acolo ține foarte aproape de pilotul sloven. Merge mai departe și iată avem tranziție. Claudiu Adam sacrifică un pic distanță și se apropie din nou. Interior, acolo pentru Adam, trasă bună pentru Eric Iancovici. Merge mai departe, tranziție, însă nu se mai depărtează slovenul. Merge mai departe și Gălăgie Târgu Mureș. Excelentă battle! aproape de acesta. Avem start și mergem spre zona primului viraj. Inițiază, iată, foarte bine ambii piloți în paralel, așa cum caută jurații. Merge mai departe, Claudiu ține o trasă foarte bună, însă nu lasă, iată, acolo pe Claudiu să evadeze și strânge foarte, foarte bine. Tranziție și trasă bună dată de către lider Iancovici, iată, lipește acolo BMW-ul lui Claudiu. Aici Adam reușește să se distanțeze un pic și încă o dată gălăgie pentru Adam și Iancovici. Excelent! Gălăgie! Va fi lider în această bătălie, iar El Toro Cristian Tauru, ei bine, va căuta să vină cât mai aproape de acesta. Inițiem, iată, din nou în paralel, Tauru, iată, la milimetru acolo. Merge mai departe și iată, Iancovici merge în tranziție, trasă bună. Și Tauru sacrifică un pic din trasă pentru a rămâne aproape. Același lucru este făcut și acum, în timp ce Iancovici, iată, se îndepărtează. Mergem în tranziție și Tauru, iată, revine acolo, aproape de pilotul sloven. Aplauze pentru Eric Iancovici și Cristian Tauru. Mate, sincer să spun, mi se pare incredibil ceea ce face pilotul sloven cu un motor V8 aspirat. Da, asta mă uitam cât de bine e setată mașina lui, cât de bine poate să o arunce și să o oprească exact unde își dorește. Iată cum iese, se vede și din dron aici când pune gazul jos. Excelent, excelent și un lead run foarte curat. Cristian Tauru a avut câteva erori, iată aici sacrifică, se duce un pic târâș pe frână de mână pentru a păstra unghiul, pierde aici din avantajul pe care îl avea de proximitate. Venim la ultimul mangi și de aici finalul de cursă. Vedem ce se va întâmpla în poziția inversă în care Eric va fi. Cristian Tauru, lider, Eric Iancovici, ei bine, follower. Mergem, iată, în această parte și
Ajungem în zona de inițiere acum. Mai departe Iacovici față de ceea ce ne-a arătat Tauru. Începe, iată, însă să strângă pilotul sloven și se apropie, iată, de câștigătorul primei etape din campionatul național. Excelent acolo, din nou, iată Iacovici, milimetric de El Toro, BMW-ul său. Merge mai departe, tranziție din nou, cei doi piloți sunt foarte apropiați și aici Iacovici, iată, strânge fenomenal! De unde a avut acea rezervă, de unde a sărit mașina în felul ăla? Extraordinar, extraordinară mașina și pilotul. N-ai fi zis, Ștef, vreodată că pe ultima zonă mai ai de unde să accelerezi mergând de alatul atât de puternic. Efectiv a sărit mașina lui și s-a apropiat de Cristian Tauru. Da, fără cuvinte, pur și simplu, și trecerea lui Eric Iancovici din acest parcurs, undeva la 600 de cai putere, din ce am înțeles, însă un setup fabulos realizat de către pilotul din Slovenia, Eric Iancovici, acolo, impecabil, și avem o decizie în acest moment. Ei bine, în finala mare și în bătălia pentru victorie, Merge în finala mare! Eric Iancovici! Cristian Tauru se duce în finala mică, se va duela pentru locul 3. întrebarea însă rămâne: cu cine se va duela Cristian Tauru pentru locul al 3-lea și mai ales cu cine se... Ena slaba stvar Ozmota je to, da ni sam switchal iz internal storage na SD kartico. Ne. Zdaj, najboljšega chasea v battleih do zdaj nimam posnetega. Zdaj, tu sem malo razočaran, ampak ajde, ne. Saj avto je delal ok, razen to na in-runu v top 4, ko je v mojem chaseu nekaj malo zatrokiral. Evo ga. V finalu sem s Trifanom, on ima Trifan Performance. Je pa to človek, ko puša limite N62 motorjev, imate ga tudi na Instagramu. To je človek, ko je naredil 1 megawatt moči z tem BMW-vim motorjem. Sicer v real life fura med 800 pa 900 konji, kombinacijo 265 in 285 gum v E46, ki ima po moje okoli tono 300. Zdaj pa čakamo na veliki finale. V bistvu se vsi čilajo, vsi se družijo, jaz pač ne govorim njihovega jezika, pa samo opazujem in gledam borbo od top 4, ki je bila pa kar zanimiva borba. Samo se mi zdi, da je v mojem chaseu Ozmo nafilal internal storage, pa nehal snemati chase. Tako da več sreče prihodnič. Zdaj se grem brez pripraviti, da uspešno odfuram ta finale. Evo ga, nažalost se je event zaključil z poškodbo enega mehanika v boksu. Tako da to je lekcija za vse vas, ki dvigujete avte, pa lezete pod avte, brez da bi jih dobro zavarovali. Dobro jih zavarujte. Tako da danes smo ostali brez finala, ampak zmagali event. Po kvalifikacijskem razporedu se je pač odločil finale in jaz kot top qualifier imam prvo mesto. Zdaj pa že tak čas, da se počasi dviga sonce. Nimamo še lih sončnega vzhoda. Bo pa za čas, ko pridemo v hotel. E36 je pospravljena za čez noč. Jutro ob 11 se večina ekipe, večina voznikov in organizatorjev najde tukaj. Pa nadaljujemo z pospravljanjem eventa. Mi za svojo opremo, oni pa z pospravljanjem agregatov, odra, šotorov in catering opreme. Tako da evo, pičemo spat, ker smo budni že kar en čas. Tako da je to za danes. Ta initiation je bil kar zanimiv, ker res nisi smel dirt dropati. Pa kot, ki ga narediš čez prvi ovinek, je v bistvu samo 45 stopinj, ne. Tako da narediš samo initiation, cik, in takoj sledi prva tranzicija. In ena stvar, ko se na kameri verjetno ne vidi, od initiationa pa točno do točke, kjer narediš transition, je uphill, in to je približno tukaj, kjer se te črne črte končajo. In od tukaj je pa malo downhill proti Red Bull šotoru.
In to je pomenilo, da ko si šel čez to točko, je avto full snapnil in vozniki, ko niso bili pripravljeni na to, so dostikrat rili zemljo na zunanji strani zunanjega apeksa. Tisti vozniki, ko so bili pa preveč levo, jih pa kar nekako ni pustilo iti do zunanjega apeksa in so končali preveč šelov. Zdaj smo tukaj na far endu proge in to je ta 180-stopinjski ovinek od tu pa tja. In recimo na kameri se mogoče zdaj vidi, kakšen uphill je od prve tranzicije do tukaj. In to je močna power cona do zavorne cone pred tem ovinkom. In tukaj je dosti voznikov šlo dol. Ta ovinek je hkrati tako grobnik, malo nagnjen na noter. In pol takoj za robom asfalta je štenga. Ta bela črta se seveda ne vidi več dobro in to je bil en od izzivov, ko se je vozilo po noči, zato ker rob asfalta je bil črn in luknja za robom asfalta je tudi črna. In to je bil najslabše osvetljen del proge in je bilo zelo težko oceniti, koliko hitrosti lahko nosiš iz one zunanje cone v zavorno cono in v ta ovinek. Sploh pa zato, ker je hitrost na tem ovinku okoli 65 do 70, vsaj sodeč po mojem GPS-u. Ovinek je dosti nagumiran. To je vse guma. In se nosi dosti gripa. Medtem ko pa ovinek tukaj zunaj je dosti manj nagumiran. Tako da, če si fejst overshootal, si fejst letel ven. To je pa zadnji, najhitrejši ovinek. Vstopna hitrost je okoli 110-115, izstopna hitrost pa bliže 120, odvisno od tega, kakšno linijo vzameš. Zato, ker sodniki so dovolili na vstopu v ovinek, da se adjusta speed. Hotel sem pa pokazati v tem ovinku dve stvari. Ena stvar je to, koliko je nagumiran asfalt in koliko se v bistvu asfalt nagumira na teh drift tekmovanjih, kjer imaš na štartu dosti resnih avtov. In to vse je nagumirano od pro grupe, ne, od teh 23 avtov. Druga stvar, ki pa ne vem, kako jo naj pokažem na kameri, je pa to, da je ta ovinek full bumpy. Ima ene 3 ali 4 nizke točke, pa prav toliko visokih točk. In ko ti v driftu pičiš čez ta ovinek, avto res bounca. In če boste videli, da kdo od nas, voznikov, približno v tem delu, kjer se začne zadnja tretjina, naenkrat zgubi kot, je to ravno zaradi tega bumpa tukaj. Ko avto gre gor, sprednja os zagripa in pol, ko gre sprednja os dol, zadnja os zagripa in takrat je avtom hotelo zmanjšati kot. Se pa spet vidi, ne, da je večina voznikov vozila kak meter do meter pa pol, torej v tem pasu, stran od roba, medtem ko so sodniki hoteli, da bi bili v približno pol metra od roba. Zaključevali pa ovinek točno na rumble stripu zunaj, kar pač nas je tudi dosti uspelo narediti. Nah, Toby on the beat, yeah, it's a banger. You don't want it with me, B, cause it's getting dangerous. Put my heart up in the lyric, ain't no entertainment. I'm a star, I'm a son, you can interchange it. Cruising the city, I put the rental on the back road. Beautiful feeling to make a killing, bring it back home. Go out and get it so I can split it with the camp though. Aiming so high up, I turn the ceiling to the damn flow. You ain't standing on business the way you supposed to. I be going postal. Music in my veins, you can feel it in my post too. Smoother on my own 2 feet than Akeem is on the post. Let me coach you. Idolize a man for what? We all flawed. Kaj, ne moreš ven iz svojega poha? Ja, ne morem, ne. People come to me and I set up cars. That's why I always look at it. Whether it's good or bad, I just look and try to learn. Yes. Evo, tu v Romuniji je še en sončen dan, danes je nedelja po nočni dirki. Zadaj še vedno turira street klasa, oni imajo dan še tekmovanje in trening. Mi pa že nalagamo, s Klaudijo sva šla džir po progi, da zapeljemo E36, ko še po preostalem delu Transilvanija motoringa. Včeraj se je z nesrečo v boksih predčasno zaključilo tekmovanje, tako da se finale ni vozilo. Jaz bi bil proti gospodu Trifanu, lokalnemu heroju v finalu.
ampak se to ni vozilo in je bilo odločeno po kvalifikacijskem rezultatu in jaz kot prvi kvalificirani sem zato zmagovalec 3. runde romunskega drift prvenstva in edinega night stagea letošnjega leta. Sem se odločil priti zaradi čudovitega dirkališča z odličnim flowom proge, pa tudi dost močne konkurence voznikov. V pro klasi je bilo 23 avtov in bolj pomembno od števila je to, da so praktično vsi avti nad 500 konjev. Redko kateri avto nima dirkaškega menjalnika in pa quick change diffa. To so vse resni avti, vsi so na gripi gumah in en kup voznikov je zelo izkušenih, en kup voznikov je pa mladih, agresivnih, ambicioznih, lačnih za uspehom. Imeli smo latvijski in litvanski sodniški kolektiv, tako da so bili tuji sodniki, ki so bili baje ne biased. In tekom treningov smo bili skeptični, če bom lahko jaz z skromnimi 500 in nekaj konji sledil avtom z 800 konji, ampak z Vestley gumami zadaj to ni bil nikakršen problem in bil sem v bistvu cel čas en od najhitrejših na progi. To se je videlo tako na kvalifikacijah kot tudi v betlih. Top 4 betl je bil posebej zanimiv proti 800 konjskemu 2JZ E46, kjer sem ga v bistvu brez težav držal. Je pa zanimivost tega layouta to, da se v bistvu vozi na 6 transitionov. Sodniki pa hočejo, da narediš initiation z feintom, ne? To pomeni z prenosom teže, tako da efektivno vsak ran narediš 7 transitionov. Tako je napisal en od mojih prijateljev, ne? To je 7 šans, da dive bombaš liderja, je pa to 7 šans na to, da se boljše namestiš na linijo in tudi 7 šans za narediti napako, tako v chaseu kot v leadu. In to plus elevation change, ki na kameri mogoče ni tako viden, naredi to progo tehnično zelo zahtevno zapeljati in super izziv. Tako da s tem bolj manj zaključujemo naš trip v Romuniji, vsaj naš posnet trip v Romuniji. Nekega dne se bom jaz z ekipo vrnil. Upam, da z več rokami, ker ta vikend smo bila samo jaz in Klaudija, tako so bila ekstra short-handed. Pa še ena stvar, tukaj ni zidov, vsaj ne poleg proge, ni nekih random ovir in razen tega, da sem snel odbijač, avto praktično ni utrpel estetske škode. Torej, to je tudi prednost. To pomeni, da za naslednji event samo vrnemo odbijač na avto, upam, da naredimo končno novi livery, avto preverimo mehansko in smo pripravljeni za nove izzive. Hej, piču jaz, ajde. No, star, ja. To je to, prava bomba. They're all around the bend.